الشيطان الرجيم. سورة الزخرف مكية. इसमें 89 आयात 7 रुकू। सूरत का नंबर 43। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अवमन युनश्शअ फिल हिल्यति वहुव फिल खिसाम गैरु मुबीन। वजअलुल मलाइकता अल्लज़ीना हुम इबादुर्रहमान इनासा अशहिदू खल्क़हुम सतुक्तबु शहादतुहुम वयुस्अलून। वक़ालू लौ शाअ अर्रहमानु मा अबदनाहु मा लहुम बिज़ालिका मिन इल्म इन हुम इल्ला यख़रुसून। अम आतैनाहुम किताबन मिन क़ब्लिहि फ़हुम बिहि मुस्तमसिकून। बल क़ालू इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन वइन्ना अला आथारिहिम मुहतदून। वकज़ालिक मा अरसलना मिन क़ब्लिक फ़ी क़र्यतिन मिन नज़ीरिन इल्ला क़ाल मुत्रफूहा इन्ना वजदना आबाअना अला उम्मतिन वइन्ना अला आथारिहिम मुक़तदून। قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما
أجمعون